یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا، بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا۔ ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکے شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب بات اور تھی، تب حالات اور تھے۔ اب امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجیانہ انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں۔ بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجیانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ
یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان ہی میں جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بیٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کی ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدسن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی، تو دوسری طرف امامہ کی منت و سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یک دم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بڑبڑائی، پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو۔ جلال نے یک دم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے سوچنے لگی، جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے بھی یہاں کچھ کام ہے۔ میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے یہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نپٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے لاہور واپس آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی، اور جیولر کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟
इमामा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा। एक लम्हे में उसका रंग फक हो गया। मेरी शादी की तारीख? उसने बेयकीनी से बारी बारी सलमा और हाशिम को देखा, जो उसके तासुरात पर हैरान नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख, हाशिम मुबीन ने कहा। यह आप कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? हवन्नक चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। तुमसे पिछली दफा बात हुई थी इस सिलसिले में। हाशिम मुबीन एकदम संजीदा हो गए। और मैंने इनकार कर दिया था। हाशिम मुबीन ने उससे बात मुकम्मल करने नहीं दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारे इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं असजद के घर वालों से बात कर चुका हूं, हाशिम मुबीन ने तेज आवाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इमामा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं असजद से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने ये शादी तय की है, आप उनसे बात करके उसे मुलतवी कर दें, वरना मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम असजद से शादी करोगी और उसी तारीख को जो मैंने तय की है? तुमने सुना? वो बेइख्तियार चिल्लाए। इट्स नॉट फेयर, इमामा ने भिर्राई हुई आवाज में कहा। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या फेयर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को उसकी बात पर और गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेइख्तियार रोने लगी। कर रहा हूं जबरदस्ती, फिर मैं हक रखता हूं, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने के बजाय अपने होंठ भींचते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से डाइनिंग रूम से निकल आई। मैं उससे बात करती हूं, आप प्लीज खाना खाएं, इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं, सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा और खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। उसने तेजी से वसीम के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। वो पीछे हट गया। क्यों? मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहां ले आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो तो मैं कभी यहां ना आती। वो दहाड़ी। मैंने वही किया जो मुझे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं। वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? बाबा के पास जाओ, उनके पास बैठो, बस यहां से दफा हो जाओ। वसीम होंठ भींचते हुए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर कमरे में बैठ गई। उस वक्त उसके पैरों से सही मानों में जमीन निकल चुकी थी। ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके घर वाले उसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो उस वक्त हो गए थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। उसका दिल डूबने लगा। मुझे सूरत हाल का सामना करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। उससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोच रही थी। उसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी उस वक्त तक सब सोने के लिए जा चुके होंगे। उसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फोन किसी ने नहीं उठाया। उसने एक के बाद दीगरे कई बार नंबर मिलाया। आधे घंटे तक उसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद उसने मायूसी के साथ फोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों उस वक्त हॉस्टल में नहीं थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने सबिया का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने फोन उठाया। बेटा, सबिया तो पिशावर गई है अपनी अम्मी के साथ। सबिया के वालिद ने इमामा को बताया। पिशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। उसके कजन की शादी है, वो लोग जरा पहले चले गए हैं, मैं भी कल चला जाऊंगा। उसके वालिद ने बताया। कोई पैगाम हो तो आप मुझे दे दें, मैं सबिया तक पहुंचा दूंगा। नहीं अंकल, शुक्रिया। वो उनके साथ इस सारे मामले में क्या बात कर सकती थी। उसने फोन रख दिया। उसके डिप्रेशन में इजाफा होने लगा। अगर मेरा जलाल से कांटेक्ट ना हुआ तो? उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर उसने जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने उसके हाथ से रिसीवर लिया। वो सुन हो गई। हाशिम मुबीन उसके पीछे खड़े थे। किसको फोन कर रही हो? उनके लहजे में बेहद ठहराव था। दोस्त को कर रही थी। इमामा ने उनकी तरफ देखे बगैर वो उनसे नजरें मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं मिला देता हूं, उसने सर्द आवाज में कहते हुए रीडायल का बटन दबा दिया और रिसीवर कान से लगाया। इमामा जर्द चेहरे के साथ उन्हें देखने लगी। वो कुछ देर तक इसी तरह रिसीवर के साथ कान लगाए खड़े रहे। फिर उन्होंने रिसीवर को रख दिया। यकीनन दूसरी तरफ कॉल रिसीव नहीं की गई थी। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी जिसको तुम इस वक्त फोन कर रही हो? उन्होंने दुरुस्त लहजे में इमामा से पूछा। जैनब। फोन की स्क्रीन पर जैनब का नंबर था। वो नहीं चाहती थी कि हाशिम मुबीन को जैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक जा पहुंचे, इसलिए उसने उनके इस्तफसार पर जल्दी से उसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं उसके जरिए जवेरिया तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। उसे तहम्मुल से कहा। तुम मुझे वो पैगाम दे दो, मैं जवेरिया तक पहुंचा दूंगा।
बल्कि ذاتی طور पर खुद लाहौर देकर आऊंगा। इमामा, मुझे साफ साफ बताओ, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो तुम? उन्होंने किसी तमहीद के बगैर अचानक उससे पूछा। वो उन्हें कुछ देर देखती रही, फिर उसने कहा, हाँ। हाशिम मुबीन दम पर खुद रह गए। किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने बेयकीनी से अपना जुमला दोहराया। इमामा ने फिर इस्बात में सर हिला दिया। हाशिम मुबीन ने बेइख्तियार उसके चेहरे पर थप्पड़ खींचकर मारा। मुझे इसी बात का अंदेशा था तुमसे, मुझे इसी बात का अंदेशा था। वो गुस्से में तुनतना से गए। इमामा गुमसुम अपने गाल पर हाथ रखे उन्हें देख रही थी। यह पहला थप्पड़ था जो हाशिम मुबीन ने उसकी जिंदगी में उसे मारा था, और इमामा को यकीन नहीं आ रहा था कि यह थप्पड़ उसे मारा गया था। वो हाशिम मुबीन की सबसे लाडली बेटी थी, फिर भी उन्होंने उसके गालों पर आंसू बह निकले थे। असजद के अलावा मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। तुम अगर किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो भी तो उसे अभी और इसी वक्त भूल जाओ। कभी भी तुम्हारी कहीं और शादी होने नहीं दूंगा। अपने कमरे में चली जाओ, और दोबारा अगर मैंने तुम्हें फोन के पास भी देखा तो फिर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो उसी तरह गाल पर हाथ रखे मैकेनिकी अंदाज में चलते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। क्या बाबा मुझे इस तरह मार सकते हैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इसी तरह रोते रहने के बाद उसके आंसू खुद ब खुद खुश्क होने लगे। वो उठकर इस तराब के आलम में अपने कमरे की खिड़कियों की तरफ आ गई और खाली उस जहनी के आलम में बंद खिड़कियों के शीशों से बाहर देखने लगी। नीचे उसके घर का लॉन नजर आ रहा था, और फिर लाशऊरी तौर पर उसकी नजर दूसरे घर पर पड़ी। वो सालार का घर था। उसका कमरा निचली मंजिल पर था। दूर से कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। इसके बावजूद उस घर में एक दफा जाने के बाद उसकी लोकेशन और कमरे में फिरने वाले हुलिये और जिसामत से अंदाजा लगा सकती थी कि वो सालार के अलावा कोई और नहीं हो सकता। उसके जहन में एक झमका सा हुआ, हाँ, ये शख्स मेरी मदद कर सकता है अगर मैं इसे सारी सूरत हाल बता दूं और इससे कहूं कि लाहौर जाकर जलाल से राब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। मगर इससे राब्ता कैसे? उसके जहन में एकदम उसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर लिखा उसका मोबाइल नंबर और नाम याद आया। उसने जहन में मोबाइल नंबर दोहराया। उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कागज का एक टुकड़ा लेकर उसने एहतियात के तौर पर उस नंबर को लिख लिया। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर लाउंज में आ गई। उसने वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सालार ने नींद में अपने मोबाइल की बीप सुनी थी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो उसने आंखें खोल दी और कदरे नागवारी के आलम में बेड साइड टेबल को टटोलते हुए मोबाइल उठाया। हेलो। इमामा ने सालार की आवाज पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो। उसकी ख्वाबीदा आवाज दोबारा सुनाई दी। सालार। उसने उसका नाम लिया। बोल रहा हूं, उसने उसी ख्वाबीदा आवाज में कहा। मैं इमामा बोल रही हूं। वो कहने वाला था, कौन इमामा? मैं किसी इमामा को नहीं जानता। मगर उसके दिमाग ने करंट की तरह उसे सिग्नल दिया। उसने बेइख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ उसकी आवाज को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन बोल रही हूं। उसकी खामोशी पर इमामा ने अपना तारुफ कराया। मैं पहचान चुका हूं। सालार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैंप को ऑन कर दिया। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपने रिस्ट वॉच उठाकर वक्त देखा। घड़ी 3:10 बजा रही थी। उसने कदरे बेयकीनी से होंठ सुकेड़ते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो। सालार उससे मुखातिब हुआ। सालार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सालार के माथे पर कुछ पल आए। मैंने एक बार तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूं तुम मेरी जिंदगी बचाओ। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में उसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से राब्ता करना चाहती हूं मगर कर नहीं पा रही। क्यों? वहां से कोई फोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त? इमामा ने उसकी बात काट दी। प्लीज इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फोन नहीं कर सकती, शायद कल रात भी ना कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे फोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूं कि तुम एक एड्रेस और फोन नंबर नोट कर लो और उस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। उसका नाम जलालुन नसर है। तुम उससे सिर्फ ये पूछ कर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहां मेरी शादी तय कर दी है और वो मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सालार को अचानक इस सारे मामले में दिलचस्पी पैदा होने लगी। कंबल को अपने घुटनों से ऊपर तक खींचते हुए वो इमामा की बात सुनता रहा। वो एक एड्रेस और फोन नंबर दोहरा रही थी। सालार ने उस नंबर और एड्रेस को नोट नहीं किया। उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसने पूछा, और अगर मेरे फोन करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया तो? जब वो खामोश हो गई तो उसने पूछा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, तुम लाहौर जाकर उस आदमी से मिल सकते हो? प्लीज, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार इमामा की आवाज मुल्तजियाना थी। और अगर उसने पूछा कि मैं कौन हूं तो तुम जो चाहे उसे बता देना। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूं। क्या यह बेहतर नहीं है कि तुम उस आदमी से खुद बात करो? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि शायद मुझे दोबारा फोन का मौका ना मिले
और फिलहाल तो आदमी फोन रिसीव नहीं कर रहा। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने मायूसी के आलम में मजीद कुछ कहे बगैर फोन रख दिया। सालार मोबाइल बंद करके कुछ देर उसे हाथ में लेकर बैठा रहा। जलालुन नस्र, इमामा हाशिम, राब्ता, पेरेंट्स से बात, जबरदस्ती की शादी। उसने वहां बैठे बैठे उस जगह पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने इमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था कि उससे इमामा का ताल्लुक किस तरह का हो सकता था। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए उन दोनों के बारे में सोचता रहा। उसे ये सूरत हाल खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी कि इमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती है। वो अपने लिए उसकी नापसंदीदगी से भी वाकिफ था और उसे ये बात भी हैरान कर रही थी कि इसके बावजूद वो उससे मदद मांग रही थी। ये क्या कह रही है खातून? मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? उसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली, मगर नींद उसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और उसके घर वालों को जानता था। वो इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर उन मुलाकातों में उसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। उसके अपने घर वालों के बरक्स वसीम का घराना खासा रवायत परस्त था। वो कभी भी इस तरह खुलेआम उनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घरों में जाता था। मगर उसने इस बात पर भी कभी ज्यादा गौर व खौस नहीं किया था। उसका ख्याल था कि हर खानदान का अपना माहौल और रवायात होती हैं। उसी तरह वसीम के खानदान की भी अपनी रवायात थी। उसे इमामा के मूड और टेम्परामेंट का थोड़ा अंदाजा था, मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके उस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो उसे लगा था। जब वो काफी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। भाड़ में जाए इमामा और ये सारा किस्सा, वो बड़बड़ाया और करवट लेकर उसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। इमामा अपने कमरे में आकर भी उसी तरह बैठी रही। उसे अपने पेट में गिरहें पड़ती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई। उसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10:30 बजे के करीब उसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने और जाने की आवाजें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और उसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और उसे उनके ऑफिस जाने का इंतजार था। उनके जाने के आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लाउंज में उसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फोन के पास चली गई। उसने फोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे बाबा कहकर गए हैं तुम कहीं फोन नहीं करोगी। उसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं असजद को फोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फोन बंद कर सकती हैं, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। शायद ये उसका अंदाजा ही था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया। इमामा ने नंबर डायल किया, मगर वो असजद को फोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ फोन उठा लिया गया। फोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ, उसने जलाल का नाम लिए बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चले गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हूँ असजद, उमामा ने कहा। असजद? दूसरी तरफ से जलाल की आवाज आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही को बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। इमामा? जलाल को जैसे करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा उसकी बात सुने बगैर उसी पुरसुकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है। इमामा, मैं अभी बात नहीं कर सका। तो फिर तुम बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो, मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूंगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओ कि वो क्या कहते हैं। इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के ज़हन में अचानक एक झमाका हुआ। हाँ, इसलिए तुम मुझे असजद कह रही हो? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कब रिंग करूँ। कल फोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, इमामा ने कहा। ठीक है इमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसने इमामा को तसल्ली देते हुए फोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्रिया अदा किया। उसकी भाभी या अम्मी को यह शक नहीं हो सका कि वो असजद से नहीं किसी और से बात कर रही थी। ये शादी तुम्हारे बाबा और आजम भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे या असजद के कहने पर वो इसे मुलतवी नहीं करेंगे। सलमा ने इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है। इमामा ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। फोन की बात दूसरी है, मगर मैं तुम्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा ना सिर्फ मुझे बल्कि चौकीदार को भी हिदायत करके गए हैं कि तुम्हें बाहर ना जाने दें। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? इमामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा।
मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया, मेरी हाउस जॉब तक इंतजार कर लें, उसके बाद शादी करते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार उसकी भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की। खामा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है, और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूं कि तुम तो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करती थी। फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत अजीब हो गई हो, और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती थी। मामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिले एतराज लगती, और मुझे कोई बात काबिले एतराज नहीं लगी। सलमा ने बड़े आराम से कहा। मामा गुस्से के आलम में वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सालार सुबह खिलाफे मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए उसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासरा को अंदर भेजना। उसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। उसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुमसे एक काम करवाना है। सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, उन्हीं के घर। हाजी करती है। वो कुछ हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो उनके घर? इस वक्त उनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ। यह मोबाइल उसे दो। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। यह मोबाइल अपनी बेटी को दूं और उससे कहूं कि किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुंचा दे? मगर क्यों? यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सालार ने नागवारी के आलम में उसे झिड़का। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? नासरा की बात को उसने दृष्टि से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा, और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो न सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें भी खासा फायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो। सालार ने उसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। उसने उन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहां के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। उसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। उसने फौरी अंदाजा यही लगाया था कि मामा और सालार का चक्कर चल रहा था, और ये मोबाइल वो तोहफा था जो वो उसे मामा को देना चाहता था। मगर उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का उससे पहले क्यों नहीं पता चला। उसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही थी? और देखो जरा मुझे, और मैं मामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। उसके वालिद उस वक्त अपनी एक फाइल देखने में मसरूफ थे। हाँ आओ, क्या बात है? उसने जलाल को देखते हुए कहा। वो उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। उसके वालिद ने गौर से उसका चेहरा देखा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूं, जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को उसके मुंह से उस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूं। यह फैसला तुमने यकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ थे, और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने ज़ैनब की दोस्त उम्मा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाजा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं। उसका बाप बड़ा सनतकार है और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसकी फैमिली कादियानी है। जलाल ने वजाहत की। उसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है वो ये प्रपोजल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुभते हुए लहजे में पूछा। अब्बू, उसकी फैमिली की इजाजत की जरूरत नहीं है। उन लोगों की इजाजत के बगैर हम शादी करना चाहते हैं।
تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے، اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کریں۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا۔ انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کریں، انہیں بتائے کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے۔ بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں لے کر مت آؤ، ہر چیز سے مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب ہی نے فرض کیا ہے۔ اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ وہ تو ڈاکٹر نہیں بنے گی، یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہ سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی۔ باجی، میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق ہی میں رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی، یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھا دیا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو،
तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल ला कर दिया है। इमामा ने उसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज सालार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही उसने कमरे को लॉक किया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती हुई धड़कनों के साथ उसने दरवाजे से मोबाइल और उस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू किया। वो उसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात ही को आएगा, तुम ज़ैनब से बात कर लो, उसे बुला दूं? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात कर लूंगी। बस मैंने उनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे उन्हीं के बारे में पूछना था, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। इमामा ने फोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने उस दिन दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। वो सिर्फ रात होने का इंतजार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो उससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने उसे असजद के फोन की इत्तला दी। वो जिस वक्त नीचे आई उस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए फोन की तरफ चली गई। फोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ असजद की आवाज सुनाई दी थी। बेख्तियार उमामा का खून खोलने लगा, ये जानने के बावजूद कि उस शादी को तय करने में असजद से ज्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था। इमामा को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। असजद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा इमामा? शादी की तारीख तय करना, तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खौलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनसे कहा था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर फर्क भी क्या पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों बाद? असजद ने कदरे लापरवाही से कहा। असजद, तुम्हें फर्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ मैं जानता हूं, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूं। तुम्हें बता रहा हूं, शादी अंकल के इसरार पर ही हो रही है, तुम उसे रुकवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मामा? मैं इसे कैसे रुकवा दूं? असजद ने कुछ हैरानी से कहा। असजद प्लीज। इमामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और इमामा ने उसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने उसकी पूरी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से असजद के साथ होने वाली इस गुफ्तगू को सुनता रहा। जब इमामा ने फोन बंद कर दिया तो वसीम ने उससे कहा, तुम खामखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी असजद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो काफी है। इमामा उस पर गुर्राई और वापस अपने कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर उसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब उसने जलाल को फोन किया। फोन जलाल ही ने उठाया था। शायद वो इमामा के फोन की तवक्को कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, उसने इमामा से कहा। फिर वो उसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, अब्बू इस शादी पर रजामंद नहीं। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे उन्हें शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था, मगर उन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज है। वो समझते हैं कि तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फर्क है, और वो तुम्हारे खानदान के बारे में भी जानते हैं। उन्हें सबसे बड़ा एतराज इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्जी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। उन्हें यह भी खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकित बैठी मोबाइल कान से लगाए उसकी आवाज सुनती रही। आपने उन्हें रजामंद करने की कोशिश नहीं की? एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो राजी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा खानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे। जलाल ने उससे कहा। और आप क्या कहते हैं? इमामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे। बसूरत दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी उनका बाइकआउट कर देगी, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप असजद से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज फिर आने लगी। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो उनके मजहब का नहीं है तो मुझे मार डालेंगे। प्लीज आप अंकल से बात करें।
آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی اس ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو۔ اس کی امی نے اس کی بات پر اسے چھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کرو گے تو اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہوئے نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہتی ہے، اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بات جلال نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری عزت اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہاری اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھیں۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے ہی بات کی ہے، وہ ابو سے بھی زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ
اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، خود سوچو، اگر ایسے کسی نگاہ کے بارے میں میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معوف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے پاپا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئیں۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ آخر تم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسجد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تک تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی انہیں اپنی زندگی میں اولاد، اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے، اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اسجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جسے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بے وقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتا کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھیرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا۔
उसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूं, तहकीक कर चुकी हूं, तस्दीक कर चुकी हूं। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूं जो मैं सही समझती हूं। आपका अकीदा आपका जाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा जाती मसला है। क्या अब ये बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें? जज्बाती हमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाला कदम समझकर आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें। जज्बाती हिमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाला कदम समझकर। उसने बड़ी रसानियत और संजीदगी से कहा। हाशिम मुबीन की नाराजगी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मजहब बदलने दूं ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बाइकआउट कर दे? मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा? नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी खराब हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग भी खराब हो जाए। कोई भी मजहब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी में अजद ही से करूंगा। तुम्हें उसी के घर जाना होगा। उसके घर चले जाओ, फिर वहां जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहिया कर लिया है। इमामा कुछ कहने के बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर इसी तरह बोलती रही, फिर कमरे से चली गई। उन्हें उसके कमरे से गए 1 घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर असजद अंदर दाखिल हुआ। इमामा को उसके उस वक्त वहां आने की तवक्को नहीं थी। असजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमायां थी। यकीनन उसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो उसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा? उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी उसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? असजद, तुम्हें अगर बता दिया है कि मैं क्या कर रही हूं तो फिर ये भी बता दिया होगा कि मैं क्यों कर रही हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे अंदाजा है, इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमाम ने तुरशी से उसकी बात काट दी। जज्बात में आकर? कोई जज्बात में आकर मजहब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूं। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज को गलत समझा उसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी के आलम में उसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए उसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों एतराज है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ, कम से कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज नहीं। वो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मैं गैर मुस्लिम हूं? हाँ तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, उसने उखड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो। उसने तुर्की बतुर्की कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। वो उसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। जिंदगी बर्बाद? कौन सी जिंदगी? ये जिंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूं, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मजहब को छोड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ। तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किस बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। असजद उसे डांटने लगा। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो। इमामा ने 2 टोक अंदाज में कहा। जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में हर कोई इस तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। असजद ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को यह लगता है कि मैं गलत हूं तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मजहब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी एक लड़की को। इमामा, तुम इस मसले की नजाकत और अहमियत को समझो। अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दांव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दांव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दांव पर लगा भी है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोज़ख में क्यों जाऊं? सिर्फ खानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गंवाऊं? नहीं असजद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूं, उसने कतई लहजे में कहा। मुझसे अगर तुमने जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। मैं तुमसे वफा नहीं करूंगी। जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी।
तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद में रख सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बिठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए। और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र उन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो उसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी इमामा हाशिम जैसी लड़की से शादी ना करूं। यह सरासर खसारे का सौदा होगा, हमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की से शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी, किसी बेसकूनी के बगैर, मगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो। अंकल आजम से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तमाम मामला खत्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। ना मैं इनकार करूंगा, ना इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा इमामा। अब यह हमारे खानदान की इज्जत और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे खानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं, वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा ना देती। जहां तक बुरी बीवी साबित होने या घर से भाग जाने का ताल्लुक है तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम इस तरह के टेम्परामेंट की मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अरशद बड़े इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं ज़हनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक और रिश्ते को उस वक्त से जहन से निकाल चुकी हूं जब मैंने अपना मजहब छोड़ा था। तुम मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं हो, कभी भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूं तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़े करूंगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नहीं अरशद, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फासला है, इतना फासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फासले को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। अरशद बदलती हुई रंगत के साथ उसका चेहरा देखता रहा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तक मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूं? सालार ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, क्या तुम लाहौर जाकर जलाल से मिल सकते हो? सालार ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। किस लिए? उसे इमामा की आवाज बहुत भारी लग रही थी, यूं जैसे उसे फ्लू था। फिर अचानक उसको ख्याल आया कि वो यकीनन रोती रही होगी। ये उसी का असर है। तुम मेरी तरफ से उसे रिक्वेस्ट करो कि वो मुझसे शादी कर ले, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। मैं किसी और की मदद के बगैर यहां से नहीं निकल सकती। बस वो मुझसे निकाह कर ले। तुम्हारा तो उससे फोन पर राब्ता है, तो फिर तुम ये सब खुद उसे फोन पर क्यों नहीं कह देती? सालार ने चिप्स खाते हुए बड़े इत्मीनान से उसे मशवरा दिया। मैं कह चुकी हूं। उसे इमामा की आवाज पहले से ज्यादा भिर्राई भी लगी। फिर उसने इनकार कर दिया। वेरी सैड। सालार ने अफसोस का इजहार किया। ये तो वन साइड लव अफेयर हुआ। उसने कुछ तजस्सुस के आलम में पूछा। नहीं। तो फिर उसने इनकार क्यों कर दिया? तुम ये जानकर क्या करोगे? वो कुछ चिढ़कर बोली। सालार ने एक और चिप्स अपने मुंह में डाला। मेरे वहां जाकर उससे बात करने से क्या होगा? बेहतर है तुम ही दोबारा उससे बात कर लो। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो फोन नहीं उठाता, हॉस्पिटल में भी कोई उसे फोन पर नहीं बुला रहा, वो जानबूझकर कतरा रहा है। इमामा ने कहा। तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? जाने दो उसे। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते। तुम सिर्फ मेरी मदद करो। एक बार जाकर उसे मेरी सूरत हाल के बारे में बताओ। वो मुझसे इस तरह नहीं कर सकता, और अगर उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो फिर भी तुम उससे बात करना। शायद कोई सूरत निकल आए, मेरा मसला हल हो जाए। सालार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे इमामा के हाल पर हंसी आ रही थी। फोन बंद करने के बाद चिप्स खाते हुए भी वो इस सारे मामले के बारे में सोचता रहा। हर गुजरते दिन के साथ वो इस सारे मामले में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। ये उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर महसूस हो रहा था। पहले इमामा तक फोन पहुंचाना और अब जलाल से राब्ता करना। इमामा का बॉयफ्रेंड, उसने चिप्स खाते हुए ज़ेरे लब दोहराया। इमामा ने उसे उसके हॉस्पिटल और घर के तमाम कवायद से आगाह कर दिया था, और अब वो सोच रहा था कि उसे जलालुन नसर से मिलकर क्या कहना है। सालार ने
उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा। वो खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी आम सी शक्ल सूरत का था। सालार के लंबे कद और खूबसूरत जिस्म ने उसे सिन्फ मुखालिफ के लिए किसी हद तक पुरकशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा हुआ वो शख्स उन दोनों चीजों से महरूम था। वो नॉर्मल कद कामत का मालिक था। उसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो वो फिर भी कुछ कदरे बेहतर नजर आता। सालार सिकंदर को जलालुन नसर से मिलकर मायूसी हुई थी। इमामा अब उसे पहले से ज्यादा बेवकूफ लगी। मैं जलालुन नसर हूं, आप मिलना चाहते हैं मुझसे? मेरा नाम सालार सिकंदर है। सालार ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माफ कीजिएगा मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर आप पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। सालार उस वक्त जलाल के हॉस्पिटल में उसे ढूंढते हुए आया। चंद लोगों से उसके बारे में दरियाफ्त करने पर वो उसके पास पहुंच गया था। वो उस वक्त ड्यूटी रूम के बाहर खड़े थे। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर? मगर किस सिलसिले में? इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं? मैं उसका दोस्त हूं। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। सालार उसके साथ था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां चलते हैं, सालार ने कहा। गाड़ी तक पहुंचने और उसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूं, सालार ने कहना शुरू किया। इमामा चाहती है कि मैं आपसे बात करूं। इमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया, जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप इमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ साथ हैं, बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सालार नहीं जानता उसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था। वो जलाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। इमामा से मेरी बहुत तफसीली बात हो चुकी है। इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है? जलाल ने सपाट लहजे में कहा। इमामा चाहती कि आप उससे शादी कर लें, सालार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब बता चुका हूं। वो चाहती है आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। यह मुमकिन नहीं है। वो उस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है अगर आप हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर उससे निकाह करें और फिर बैलिफ की मदद से उसे छुड़ा लें। यह मुमकिन ही नहीं है। वो उनकी कैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे उससे शादी की इजाजत नहीं देंगे और फिर वो इमामा को कबूल करने पर भी तैयार नहीं है। जलाल की नजरें अब सालार के बालों की पौनी पर जमी हुई थी। यकीनन सालार की तरह उसने भी उसे नापसंदीदा करार दिया होगा। उसने कहा कि आप वक्ती तौर पर उससे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके। बाद में आप चाहें तो उसे तलाक दे दें। मैंने कहा मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर लें, आखिर आप उसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुभते हुए अंदाज में सालार से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा, सालार ने कंधे झटकाते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना जरूरी नहीं। बाद में आप भी उसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया था। आपका मशवरा उसे पहुंचा दूंगा, सालार ने संजीदगी से कहा। और अगर यह मुमकिन नहीं है तो फिर इमामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाए, बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें इमामा के बारे में बताएं कि किस तरह उसके खानदान ने उसे जबरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगा तो वो खुद ही इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इत्तला दें। सालार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज पूरी नहीं थी। वाकई इमामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी? यह रास्ता ज्यादा महफूज था। मैं आपका यह मशवरा भी उससे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास ना आए, बल्कि इमामा से भी ये कह दें कि वो मुझसे किसी भी तरीके या जरिए से दोबारा राब्ता ना करें। मेरे वालिदैन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले हैं। जलाल ने जैसे इंकिशाफ किया। ठीक है, मैं सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सालार ने लापरवाही से कहा। जलाल मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया।